para tira-tira nakin hebat mental. Namun bope songoni ulehen kajiannya maraek kon manyogot niarion. Rana manyogot na ima. Taniot takas soulak tukis. Tile. Al-auladu salasa. Namarkorar anaki adong tun. Tiga don. Ondo tiga don. Oh, pandot cara na nga tari daw mo. Tiga namarkorar daganaki. Tun. Obat kajinawan matak na mitot sa tunga jokfe asal may tangit pumutun. Namarkorar daganaki adong tun. Na pertama waladun fit dunya, anak di duniaon sajomia. Nasa panuana waladun fil akhirah, anak niba di akhirat sajomia. Nasa patoluna waladun fit dunya wal akhirah, anak niba di duniaon, anak niba saulakon di akhirat. Idia maguruna pertama anak nibay di dunia ot sa jomia. Mulai 9 bulan Koparon bayanadung dioban bidainan 7 Paladung tibo masona cet lahir 2 tahun mangdek-dek abaran ni kaum ini 2 tahun. Oh, cajoma, yo bani. Habis yoni mama lonak kinani mardala non ipasikola. Habis nung ipasikola nak kinanyon manjalaki karejo. Kupsah dapat dia karejo niya ngapo do targara niya nak kinani iringat dibay. Mah maroban bulu. Kupsah dapat dia karejo niya maroban bulu. Nung maroban bulu yan nak kinani yon. Iba pisi malaw-law matobang iba. Iintip-intip yan makiadaan na isang asungon dia. Itong ano tiyan na diajari ni guru darun muksinini. Ano tiyan na dohot ini si biado ipakodang-kodang niya sa Jo. Inda dong tuntutan agama. Kupsah na kinani maninggal bayoy anak borui putus olat ni Ibia. Giat membaca Yasin nga manuia. Giat mengurus parudu kipayang na pengamanuia. Ano manay moto niya? Upsanak kinani luto luari sa lose Yasin dohot kulwallahu ahada. Nga na de. Itong niya masanganay dia nagyan-bagyan niya. Namun parsambungan tu alam barja nga doon be. On anak dunia sa Diyos. Nasa padwa na adong anak akhirat. Na dia maguru anak akhirat seorang guru murabbi yang mengajarkan anak tersebut pelajaran agama. Manuya maramal maruya maribadah harami na diajari ni guru niya. Guru-guru madarasa MDTA pada saat on. Saudakon pala anong na diajari niya layon na jadi ulama. Anong na diajari niya layon tokinay na jadi istri na soleha. Harami ajaran ni ustajaji. Maka saudakon alayon adalah orang tua di akhirat. Anak niya lay maon di akhirat. Maka jangan sepele. Kadang-kadang butuh mua manginang. Dung jinjak sekolah ni popper niya. Ngai tatapia sama siyon dia dasarna. Pas lalu songon nailang na do kondisi. Bisa diparlagu ay. Manday dingin. Si Parros ni Mamuray. Ala. Yan, ini dia pondasi. Bono. Nung bono pondasi. Ano man na terjadi?
ipuji bangunan ni tay dung bonok pondasi hindi mo tiya pondasi ni daganak tay so walo sa ulakon maragama inda lain inda bukan adalah Sion Guru MDT Sion ini anak akhirat dia lah nasa patoluna anak dunia akhirat na dia dehe guru anak dunia akhirat adong boto Musa dan ulama gorar ni ulama na Syekh Usman bin Ahmad Ash-Shakir Al-Khawbawi mangiyo nga ni carito onia onda mo na indonanot sude na on termasuk naman do konon camat do bupi nga nung jabatan na indunanan camat di na indunanan camat di di camat calon pala si boto humuti deh fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wala dun cukup ajalining Allah Ta'ala manak inani ukur-ukur nion sesuai dengan perjanjian maka diperintahkan malaikat Israel mencabut nyawa di sada-sada halaki icabut dia mabotohomo manginang da siot pamangat cabut dia siot pamangat lopus ioban malaikat Israel muntu hadarah ni Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rabbi o Tuhanku main don daruh misi pulang na ucabut tu dia deh Tuhan upaya konot kuon ning malaikat Israel marfirman ma Allah Ta'ala butuhum wa manginang irji'u ila hawli badanihi he Israel paulak jolomulak ruh ninay cabut montu sekeliling ni pamatang niya hatta tanzuro ma yakunu min jasadihi so tarida iya sanga songon dia tiadaan ni jasad niya na ipature ni malim na di aikbar butini Allah Ta'ala mulak madaboto humusa ulakoni nang buhtay itatapi ang makiadaan ni jasad niya ilat kinani na terkujur di tonga-tonga ni bagas aha maparjolo pangiduan ni ruhtay tarida iya madamarruat kalap markuliyang wali jasadku lubyo 60 tahun raya lengarap pihi tatujay tujulu on mamarasarat kita adehil way sui kuliang ya lakmo jasadku Roma kong ladwatun Rona sadai buat dia buku Yasinnya, Rona sadai buat dia Al-Quran Muqaddamnya. Ma si baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tarsonggot madaruh nibay tarsonggot ruh nibay mga bigin keberkahan ni bacaan Al-Quran aso tarsonggot ruh nibay harana boto humusongon na marnipi di na marnipi inday boto iya marnipi iya setel kecuali nungmot iya modong anong lalaki ison ate modong marnipi iya iboto iya na marnipi iya adong nungmot iya modong baru iboto iya na marnipi iya tarsongoni madanak tinani ruhot dung ditinggal ko niya do pejasat di baon baru iboto iya betapa godangna amal-amal kebaikan na ikarijoon niya pala tarsonggot maruh nibay taridaya makiberkahan bacaan Al-Quran to ridaya kiberkahan mangido madaruh nibay tuhalak na sotar putusirap do dia
Isa niya manginang halak na sotar putusirag niya. Adong dua tu ginjang. Adong dua tu. Isa niya dua tu ginjang. Ama dohod day. Isa niya dua tu tu. Anak dohod bo. Si baca Yasin malak nak kinani makmuliangi pamatang ni bay. Pala makpuling maruh ni bay. Walyamang sinuan tunasku. Komadana jolo na upagodang-godangi. Komadana jolo amang na upasikolay. Komadana jolo amang na uharap ko ni. Mawidano amang keberkahan di bacaan Al-Qur'ani. Baca mo amang, baca mo inang. Mangilo marum di bay pertama so ibaca popar di bay bacaan Al-Qur'an. Palatong na dung marahasil kurui mga jari na dasar siyon MDTA. Ipaturus tu sanawiyah, ipaturus tu aniyah. So nang lalajasan udut ni bay mga jajas. So nang lalarut ni bay payday hasil ni bay. Namun butuhumu lek adong duruhi sa ulakon. Ipiyo-piyo iya nakkinani sude popar niya. Ipiyo iya popar siya taan sinito nga siyang diyan. Robo hamuamang, robo hamuinang. Datahanaw payday dajasatki. Baca mo amang Al-Qur'ani. Baca mo amang Al-Qur'ani. Nga maloya mambaca. Nga maloya mambaca. Mangangguk maruhi paydaydan. Maka didokon Rasulullah halak na mayitini niya. Ya'rifu man yahmiluhu wa man yughassiluhu wa man yukaffinuhu wa man yudlihi fi qabri. Na opat perkaroon mapertama kali ruh ni bay manyosal mga digin popar ni bay na kinanya. Pala na denggan manyosal kurang denggan. Apalagi manak kinanya na sunong mangurus na opat perkaroon. Ya'rifu man yahmiluhu. Iboto ruh ni bay sa ulakon. Sanga isi halak na giyot mangok pajasat ni bay. Ketika laudiyot kipataro na kinani ito pamandiyan. On mapertama kali mangangguk ruh. On mapertama kali mangilo ruh ni bay. On nomaliamang Pangidoan na terahir. Na jolo bayainang, na jolo bayamang. 2 taon ko bayad ya barakon. Na wapado bayamang tujay tujulu. On kuida jasatki ngadong benamampu ni jasatki amang dohon buwamang kaluk buwamang kaluk buwamang obanawamang tupari diankan. Isa di nasikola di MDI na adong nagtinani dasar. Nauzubillah ang na so anong dasar ni popar ni bay. Usa-usa po pigoya nung udyaw. Inda nung dasar ni popar ni bay ko agama. Inda pala raya na kinanidohot mangupot pa rin yan. Napertama natin. Kay ang godong na kinani pengetahuan ni popar ni bay. Sanga sumundia pe pinoma na sada. Anong lumiwag yun mangupat. Iyo ba't ito pamandiyan na? Lalo to si manganggap mo siya mapadwa kaliyon na kinani jasat. Itatap jasat ito jay ito julo. Itatap yan isa kiniling ni Bagas. Aha pa Panginoon ni jasat ki. Walyamang anakku. Walay nang burukku. Nagiti pa rin di mawarawi na jasatki. Ulang padiarday lang. Anak na lain pa jama-jama pamatangki. So'y botohonay nang. Di
pamatang kinabahatan di sitias, di pamatang kinabahatan di si aib, napagodang-godang ko'y inang, napagodang-godang ko'y yamang. Ulang padiar halak na lain pajama-jama pamatang ki, dohot ko'y nang, nagyot pari di jasad ki. Najolo bayay nang, lobi 2 taon, panjang menek muling nau paridro inang, on pangiduan kuna terakhir, paridi mo jasadki, paridi mo jasadki. Paladong nagkinani anak dohot buru, nabisa paridi pamatang nibay pada saat ibang galalaruk nibay. Palangadong nakin na may wakili ni Sos, manguyu, mailaruk nibay. Aso mailaruk nibay, bayapot komuto. Pandokon ni Imam As-Suyuti, sedangkan dalam keadaan mangunuy basonon, ang gulit sanggupi ba do pinagkinani maridi, ngaray ba nakinani ni paridi halak. Apalagi mangalong na mampu niba pada saat itu. Isig yun niba paridi iba, anak niba isang aburo niba. Harana on minasuraman dokon-dokon ay doon kikurangan niba. Paladapon anak dunia akhirat ini patuloy mo. Patuloy mo. Mulai na lang kinani na paridi na. Sok niba niya kaya. Mulai ni siya na paridi. Nalewati waktu menekaw baya, na hati-hatian baya orang tua kon manjamaaw na parorot-rorotawi, od pemada po tao ajaran ni siyon guru-guru ki, bope songonon baya jasad niayak kon umak kon, hatchit dolalay od pala nangugutubay panjamana niya, palandi binay niya. Namang usanay pe palandi usay, biyamat tukidongan anak tili. Sambil diusay ya jasad ni bay, sambil manetik ilu ni mata niya. Hamadi bakasan ruan niya. Oh, Tuhan ko ampuni na bahatan dosa ni ayak kon, ampuni Tuhan ko ayak kon. Oh, Tuhan ko na bahatan dosa ni umak kon, ampuni na Tuhan ko umak kon. Oh, Tuhan ko ampuni na Tuhan ko umak kon, ampuni Tuhan ko. Terus manetik ilu niya, terus manakkinani mardalan na paridi jasad. Terus mardalan paridi jasad. Namun apabila inda dong na mampu paridina, minimal ning gurutay dohot ya jongjong dipitui. Minimal dohot ya naktinani manyaksyon jenajah paladong anak. On anjur kot pumuhon maranuguruk kuna adong lison. Anjur kon dohot ya mga digin na aso sulang mangangguk naktinani ruhin. Sugari ipabigyon Allah Ta'ala ibuka tabir ni on. Hijab jinain donanon. Narwak pungatahat kita'y pala na kinani adong jenajah harana ipaulak na iligin niya pamatay. 2. Ibo na patulungan. Lawgyang makopeni. Ano? Adok-tok po pernibay na mampu yung makopeni natin. Umanggutik kain kopen na sa yope, manak kinani penuhlohod doay. Ethiopia na iparsiyajaran datong bisikola. Bismillah, Allahumma ja'al libasahal karim, wa adakhilhal jannata ya rabbal alamin. Tuhan ko. Bayan na Tuhan ko, pakyan ni umakon, pakyan niya lang na mulia. Pamasok sa Tuhan ko, umakon to suso. Manong mabuto. Sa lilingon italigin damang dohot day ng ngamar pakian na jeges kalay di minat kinanihita. Nganak kinani manday na tabuwalay di misa kasungot niya solano na gyurgihita. Inda na kinani sungot kalak kalay bisa tujay tujulu marado di minat kinani na gyurt palalo na gyurohat. Pas bisi. Inda lalu ya nakkinani makopeni orang tua niya mangangguk ruhi. Najolo bayaman panjang menek muling
law bajuidoho on Panginoon na terakhir no mau namang baju ibu pamatangki baju ibu amang pamatangki olina baju ibu inang pamatangki baju ibu inang pamatangki iba ini jeges alupit na jeges ibinay niya pala na si tulul lapis ibay niya tulul lapis pala na si liman lapis ibay niya liman lapis netik terus ilunia mandua tu Allah Ta'ala sa ngasungod niya selamat na kinanyon jasad ni orang tua niya sidung na tirahir no masumatak kita Toma 2 bolas, jam sa bolas, lewat 10. Lagit nilong naglan Ustad. Ala. Pataro noon. Natirahin. Laugyot patarunan. Laugyot patarunan. Manguaning Rasulullah, inda marimbar sanay sila Indonanon. Yatsba'ul mayyita salasah. Saudakon law yung dipataru kita nga marimbar sa nga aha jabatat inda marimbar sa nga sumon dia tiada atta na kayo na miskin na tobang na puso law yung dipataru jasat taon siyon bagasi di barangkat adong tulu para karon payun na yatsbakul mayita salasa tulu payun kiba na dia man na tuluy guru ahluhu keluarganya manuhu hartanya amanuhu amalna natulun make mga lumobat kita fayarji asnani wa yabaqu wahid dua bulan ngare ya mandungan ini dua sadar niya natotok rap kita isa din ang mulaki fayarji ahluhu wa maluhu keluarga ni bay na pataru bay bulak dia ngare ya dohodok kita sa hebat-hebat na hulong ni Roni Bayo ito na muda ang gulong ni Pataro ito sa dun wala ni imi ang araya doon mandungan yung limit hindi yan bahkan upsala lusito luwani pao patariyo ni pikir ko nimi sa ngadong dapot na mirip doon ko ngadong dapot na mirip guru pinuman na nang sa marga pala na hasibuan, garinig hasibuan, mabuti na niya. Ala? Tuluan. Apatot ni guru itar, suliming guam yalak layo. Aw ba mga kwa parjol, wala yung aral yung mga kwa na mabir kalay. Aw ni sura, aw mga kwa, bin masuisuni yalak bagas. Yakin dihe mo na muda. Tuluan pinungla no pao patarion ami pikir kon mesa nga hisa ng mirip. Parbedaan na nagkinanyon dohot kaung ibi. Pala nung jumulo nagkinani kaung papa, ang kaung ibon nga rin magiging ko nun. Aso, iligin niya mata niya anak na mirip, tani day rap ayanay. Naiswa na nun, pinagpinso ni. Isirihin na panimbangga na kinani mga ligindang anak niyan na tampili. Ini. Ang buhaya na higin-higin yan din. Ano? Narapi ayan ay manyubang din na ba pagkipaladesan niya nagkardelipon. Hindi ay. Ano? Ang kunalain-lain-lain. Ano tiyo rotuson? Dahil ba mo pingaray rotuson, may bangga din yati-yati niya. Namun nagkinani ang muping urbanin ni Gulang. Aso lang ang marbeda ilang ang bumu. Arana na dawan doon mo ibeda nila ito pan-api doon na kaponggolan ulo. Hindi masusungon ni Uli. Ang buhalak na ito pan-api, hami majolong dokon na tamadohonon maab niya mo disi. Palanot kene mo ang ipangarang ulak api. Sa ulakon,
Piga hapi na pinami pangaray. Sa ulakot pala tusurbo amin. Dohod di kaong ibuk na isu di tusurbo. Tay ang kaong ibuk na haponggolan ulo. Tadi daw maradorok para sa ulian na tinggal kaong ibuk. Parjolo maninggal ulay. Ijalaki yung una lay. Tarsambong ninaruang ulo na makota. Matarsambong. Sa ulakon diyan ikiaman, hindi himi halak na inuubibi paligot yung aso, songoni makukubsay ati. Maka nahami doon na tola opat, umuha tola duwat niya tola. Yatsba'ul mayyita sa lasa, tundo. Kinwarga ni Bayula, nga dong naramay payuti. Ahado pero sa padua na manuhuhor to ni Bayula. Na paninmenek makorto ni Bay na mulaki kain panjang. Takwa dong dalagi biyay pargoton spesial di binay kain kopen na ipakitang. Ha? Aliptay sa payong mo yun sa nga dong biyay pargoton. Maninggal ba yun ibinbad na sulat bitano niya? Ibay kain kopen ipakitang kung pamasok ng bakasan. Aduh. Tinggal di. Nadohon rabia aha amaluhu. Ada amaluhu amal niya. Maka di ujung mikaji tawa. Tangyot takas sulap lekis. Nakinan na isonani. Baik nakinin daganaktay siya na uru baik daganaktay siya laklay na tampil na isonani nakin. Amal jariyah gaji pensiun amal di diungu pala malo halay sumbayang dengan sempurna. Ngatar bayar komu amanginang ngatar bayar komu. Ilmu na diajarkon ni ustazahi dohon ustazi. Na mambinayan apilan bacaan sumbayang juhur. Allahu Akbar kabira walhamd. Sampai maloya sumbayang. Apabila danganak ni bayi maloya sumbayang, berarti amal pensiun ni iba. Kulang doon na pegawai na gini sa Diyos o pensiun. Tinggal kondo di duniaon amal pensiun ni ba sebelum itinggal kon duniaon. Ahani mai kuburanan bayoy anak morui tainek terus icatat malaikat na sumbayang niya. Aso arpana adong na itinggal kon niya anak niya sama guru niya totok sumbayang. Ahadope amal pensiun mai kuburangan bayoy anak morui totop nek dicatat malaikat amal na sumbayang iya ahama rupana botohomu adong sasak dua saksimin diimpak konia tumusonit istiklalon selama nak kena diimpak niay dipake di musonit istiklalon supaya kami lakin bisi halak na marimpak na disinani mopi di alam barjahannya ditulis malaikat pahalo niya pahalo di sumbaya natirahin namodong gamu sada na inuman natirahin aw pinagkin usay no kon bapak kepala nakin usay no kon bapak kepala suruh ninna di soy porde herwanu matu yang lahatan iba tainik dicatat malaikat na manangyot pangajiat ha? Ot kan na manangyot pangajiat doon porde herohanumu malan iba sa ulakon bilyang lahatan labi ba bilyang lahatan tainik adong catatan ni malaikat bahaso iba na manangyot pangajian na manuntut ilmu porde herohanumu kau ibu porde herohanumu kau bapa por atto palapor rohanumu siap kotkumu sedekah terbaik pajongjong sekolah madrasah tay selama nakinani adong pasir na disimpak kondisi selama adong nakinani hayu na diimpak kondisi selama adong
Anong nakilani semen na diimpak kondisi? Ipake na ngalaptay sampai 2 hari kiamat sa ulapot si Kolay. Maka selama dipake selama ima malaikat mencatat amal niba halak na manuntut ilmu. Aso, harana di fasilitas na manuntut ilmu. Anong impak niba panjang mangul niba di bindak tanoan. Ano kedongan git obanon numusubi? Nga doon isi obanon, 2 miye isi iba puna. Ano? Umpasak kajitaw kita bak, wala si moto salah jawab tobak-tobangi. Biya manik pumuto. Onda mo sude na may lekat na diyawon nga na doon. Aha doon na manupang. Maka ketika isa payalak, isa ni heonik kalak. Palau dokon ustad niku, ustad na manupang lupitwang. Biado jawab na isa ni heonik kalak, hambo. Inda marimbar sa ngaisi alak na status pasti hambo. Kapala MDTA, hambo. Kepala desa, hambo ni Allah Ta'ala. Isrupi, dito lang imumnay. Hambo ni Allah Ta'ala. Imumnay na milikat disi. Kepala nay na milikat disi. Ustad nay na milikat disi. Gorar nay na milikat disi. Supikon, supikon. Ngaaw punasawan. Bigyan mo din nga. Ha? Ano mo din naman binigyan na? Suping. Suping mo din naman binigyan. Ha? Gabos. Nga suping mo naman binigyan. Ha? Bukti na anak guru na itacarito o di, doon icabot balik ang isro, ilik bisi suping na ipakulikon. Naman binibigyan eh. Wala sa bahay. Jangan kat suping, uluon. Ulu ni sinuramon. Ha? Ulu ni sini. Wala sa bahay. Ulu ni sinuramon. Ulu ni Allah Ta'ala. Ni niya musik. Paano na marunod lang? Ulu ni si ulukku. Tayo mo may ulukku na indo na noon. Naaw ko na saon. Maka na nagkibulok. 2 miya na iba puna. Lahit siningaro isi iba puna. Na hindi din na iba puna iguru. Na pertama na doon di pangani doon di inumi. Ano? Oh, nakinagigyaw na. Hoy, madaw pala. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu uinumi maaw na. Gari yung kong lakulak doon, butuang yan. Diyodol pa na uinumi, ni kung hagit. Nasa panuwanan na iya, iba po na. Nadisilo kaoni. Nadisilo kaoni, iba po na. Pala isilo kaot, kumuha manginang na kinani 40,000 sa saksimin. Pataro na kinani ko si Kola MDTA-an. Maka insya Allah panjang di pargunaon bangunan ni MDTI maka dilete ni madialak na mangidokaon niya pahalo manuntut il selama adok kalaklisi na manuntut il na terakhir manguha maning Rasulullah wa yuduli fi qabrihi mangangguk ruh nibay sa ulakon ketika laugyot disambut jenajah nibay lau pamasuk na tuliang lahat mangangguk miruh nibay angguk na terahiron ning Imam As-Suyuti sugari ipamukaon na ipanaini nibaw mulai siyon halusutat sampai tua bicaran tarbegi ni benimukuna angguk miruh nibay maka dison botohumu anggo bisa dah guru-guru tanadong dison palagyot menyambut jasati ibain magari minimal sada anak nai disi
baru natirahin anong amal. Idokon Imam An-Nawawi di bagasan ni kitab manguwa maning Imam Nawawi isi halak na mga letak kon jenaza law diletak ko niya diliyang lahati dibacaya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ipayak ko niya jenaza ko diliyang lahati. Insyaallah beberapa tahun zenaja na diliyang lahati selamat yesun fitnah umur. Kaum bapak, kaum ibu na dimuliawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sungoni itu bapak, Ustaz, kepala MDTA, anda mengurangi rasa hormat. On makaji na dapat usampeon di borngin niarion. Arana at cokot insyaallah manyokot. Adong museko jar kunot ko. Mabiyaraw tarlayar kami tarrambat kami rapundunbo amataan. Kurang dohon lobina donghan au mangido maaf mangido isin. Mudah-mudahan panyampeon ni kaji kon daganak tainat kininan na tampil na isonan daganak tamanian dunia dohot akhirat. Na terakhir tusude masyarakat ay barbot. Tolong lehit kumu inspirasi dohot kemuliaan. Tu ustad dohot ustazah na mendidik daganak tay. Ulak sompat songon carito ni murid ni Imam Al-Ghazali. Gara-gara orang tuanya menganggap remeh tu daganak tu gurunya, akhirnya daganaknya bodoh, bitot alias tolol. Aso remeh dibinainnya tu ustazah lain. Iremeh konia nak kinani ustaz ni anaknya, mabodoh de daganak ni baik. Nda tolak. Biado dimuliawan. Aso dimuliawan dohot dia punasa anak. Pala iba moral na anak jasmani, pala guru-guru na inak kinani adalah anak ruhan. Iya do parororoti. Ulang rosongan na ini. Pirat-pirat na di medsosi. Songan na bayarin niya lalay ilmu ni guru na ini. Muliawan. Kaum bapak, kaum ibu na dimuliawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. On makajipta di borgin niarion urang dohon lubina au mangidu ma'af mangidu isin. Hadana Allahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا سلام سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. تقبل الله منكم